हे जेटीचेर कांय सारकें शुअर ना. ही जेट हिंगा सिंक जाता जायत वयता म्हणटकच हे सगळें होलो हा जालोलें आहा आनी ही जेटीचें जरी तर काम तर इमिजिएटली कोन्ना आनी तेजेर तर एटेंड हे प्रॉब्लेम कोन्ना जाल्यार हांव नको आमकां फ्युचर आमचो कितें एक कित्याक दाजीबाब हिंगा आहा तेकाय आयकोन दी कित्याक ही आमी इन्सिडेंट हे प्रॉब्लेम आमी सदांच वर्सान वर्स घालता वर्सान वर्स एसेंब्लीनूय हाडटा वर्सान वर्स देखून हेचेर इशू आमी उलयत आसा. आतां पयलो घ्या आतां एक इन्सिडेंट हिंगा जालो हे कॉलेप्स जालो पार्ट ऑफ जेटी. आयज तुका एक सांग म्हाका बोट्यो खूंय बांदपाच्यो बोट्यो खूंय आसपा जाय आहले एमएलए बाब आयज बोट्यो हिंगा आसपा जाय आहल्यो पूण बियोन आयज बोट्यो एंकराक हे पळय हाय पळया दिसते पडटा तुमकां बोट्यो आयज एंकरा थिंग कितें आहा कित्याक जेटी ही शुअर ना आनी जेटी ही सारकी ना. गव्हर्मेंटान आयज मालीम जेटीचेर करोडांनी पयसो मोडलो बरी तांकां कॉन्क्रीट जेटी घालून दिली बरी सिस्टम तांकां केली. आयज आमकां डायरेक्टराचे म्हाका एक फोन येयलो हांवें फोन केलो डायरेक्टराक आमचे फिशींग हेचो फिशरी हेचो डायरेक्टराक फोन केलो हांवें तेन म्हाका एक लेटर धाडला आनी कितें म्हणून धाडला की यूज द टॉयलेट प्रॉपरली सुलाब टॉयलेट्स प्रॉपरली टेल युअर पीपल तुमच्या लोकांक सांगाय वर्करांक सांग ते टॉयलेट सारकी यूज करा. अरे आमची टॉयलेटूच जालो ना हिंगा बांदपाक फावंडेशनूच घालो ना पूण हुंयची टॉयलेट यूज करपाची मॅडम काय विचारलें फोन दवरलो. सी कितें आसता ट्रूथ इज अ बिटर हे सगळ्यांक स्वत आहा तें लागता. आयज आमची परिस्थिती पळया मरे वास्को कितें आहा हांव जाणा 4 वर्सां जालीं हांवें एमपीडी कडच्यान एक एनओसी दिलोली आहा डिपार्टमेंटान कितें म्हणून एमपीटीन आमकां एनओसी दिला यू कॅन कॅरी द वर्क ऑफ द फिशींग जेटी म्हणून आनी तेन्ना सावन मेंटेनन्स गव्हर्मेंट करता मेंटेनन्स केल्यार जायना. हांवें दाजी कांय आमच्या लोकल एमएलए कांय सांगलां जरी तर तुमी करतले न्हू सारकें मुखार सावन स्टार्ट करूं आनी काम जावं दिया. हांव मागता इतलेंच कितें आहा आयज आमची परिस्थिती चड बिगडलेली आहा प्रॉब्लेम जाल्ले आहा. फिशींग जेटीचेर आमच्यो बोटी लावपाक जायना फिशींग बोटीचेर आमचे हिंगा जेटीचेर आमच्यान उबी रावपाक जायना. सो मागता जरी तर कितें हालें काम करपाचें आहा जाल्यार तुमी आयज करा आनी हालें आमकां उडोयनाका की फिशींग जेटी धटी हिंगा अनहायजेनीक आहा आमकां तुमी टॉयलेटूय दिवंक ना बोबाट मारता एक वर्स जालें बोबाट मारता टॉयलेटूय तुमी आजून करूं ना दोनूय जेटीचेर केली वाय देर इज ओनली स्टेप मारता ट्रिटमेंट म्हाका आमकां बोटकारांक फोन केलो आतां पयलोच डीपीआर हे रेडी जाल्लो एस्टिमेट बी रेडी जालो काम स्टार्ट जावपाचें आशिल्लें आमी बी पावसा खातीर रावताले वर्सान वर्स आमी ही जेट्टी आमी रिपेर करता अरावंड 40-45 लाख रुपया मोडून आमी ही जेट्टी रिपेर करता म्हणून आमी गव्हर्मेंटाक पयलो प्रपोजल घाल्लो की फूल जेट्टी नवी जेट्टी हांगा करून दिवची जेणे करून एक एटलिस्ट 200-300 हांगा जे ट्रॉलर्स आसा तांकां खंय त्रास जावचो न्ही म्हणून हांव प्रत्येक टायम तांचो एसेंब्लीन हो इशू उलयला आनी जे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसा तांकां जे ह्या जेट्टी बरी नाशिल्ल्या कारणान लॉसीस जाता धक्याक आपडटा सारकें जायना ताजे लॉसीस जाता ते आमी साल्वार करपाक जाय आनी ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक आमी आनी प्रोत्साहन दिवपा खातीर बऱ्यो जेट्टी करपाक जाय हें हांवें सांगिल्लें तशें एग्री जाल्लें आनी तसो ह्या बऱ्यो जेट्टी करपा खातीर डीपीआरूय रेडी जाला अरावंड 24 करोड जालो डीपीआर सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन गेला. ऑनरेबल सीएमान आमकां सांगला की आपूण आपले गूड ऑफिसीस यूज करून हो डीपीआर सँक्शन करून हाडटलो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आनी तें जालें जाल्यार म्हाका दिसता बरी हें जातली. म्हणून आज आमी येवपाचें कारण इतलेंच खातीर की जेट्टी कॉलेप्स जाली म्हणटकूच आनी फुडें डॅमेज जावची न्ही आनी कितें जावचें न्ही म्हणून आमी कन्सल्टंटाक जाका हो टेंडर मेळ्ळा ताका आजूच घेवन आयले आनी ताका सांगलें की फालच्यान हें काम स्टार्ट कर म्हणून जाणे करून आनी फुडें नुकसान जावचें न्ही आनी फुडें मेजर ट्रेजेडी जावची न्ही म्हणून त्या खातीर आज आमी आयिल्ले ताणें फालच्यानूच तें काम स्टार्ट करतले. आमी जेन्ना भोंवताले तेन्ना पळयलें की जे आतां 40-45 लाख आसा ते एका तरी आमकां कमी पडत त्या खातीर कन्सल्टंटांक सांगलां की आनी एस्टिमेट करून एक फूल प्रूफ म्हणजे आमची मेजर जेट्टी जावचे पयलीं एक फूल प्रूफ ह्या पुराय जेट्टीचेर तुमी हें करचें रिपोर्ट करचो एस्टिमेट करचो वो रस्तो जो पिड्ड्यार जाला आमी PWDनूय घाला तांकांय सांगलां तुमी एक करचो आनी मागीर ऑनरेबल सीएमा कडेन वचून ते दोनूय इशू आमी जाता तितले बेगीन आमी सॉर्ट आवट करपाचें हें करता.